अमीर मोमिनीन दबन दुनिया सावन खुदाया अल्लाह ताला साचु फरमान वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा खुदाया बनवरा तुझे आराम खद्र दुन रातस के वो आराम शिंगवरातस वजअलना नहारा माशा तोहस करो तो बनो खुदाया कानी खद्र अमीर मोमिनीन सखद्र सलात आराम खद्र दबन आगानी खद्र दियोसरात आराम खद्र से क्या करो ओसुस तोहस करन हुक्मरानी शाम ओसुस बनन हुलिये बदलावन बनन रख्त बदलावन ऐ अमीर पर क्या ओसु करन तो सुन मदीन चंगलियन देवन वही तो सुन मदीन चंगलियन देवन तो सुन मदीन चंगलियन प्यारा अमीर क्या दलील उन बोझ दबा कामा चुपा कई बुद्धि मस्गजा कैसमा चुन पलवई बलागस पलव अमीरुल मोमिनीन दबन बसा वो तुझे की जाय हद विचम बच जोरा वादा मन विचम मोज मना ऐ कब्रो करो आराम शिंगो लेकिन यम बच छन आराम करन अमीरुल मोमिनीन को करीब इस वक्त जमात न मौजूद से क्या मन बचन दिवन खंत चन ऐ जवाना क्या जमान में चिकन थन से ठीक चश्मा पाक नाम Asgari sudo mianan bacan kyan sui hal chutrayum do mianan bacan fakai don kariyam khod sottayum shajar archab min yadar yawanke mojvasız kalkay sanan amiran yad fikir kalkay sanan amiran fikir jimkaran asgariban atror vay agar naam nabi उनके कायनात तस्मदाय से समाध्याना याना बचन पाक क्या सोस नबी बचहतन क्या मान क्या मान रोज़ान बचहतन क्या मान क्या नौजवानों में नौजीज़ो यो मौज व सैदना फारूक क्या कर नायन बचन गए कस दोफा गए कद गए वक्त के अमीर कद गए वक्त के हुक्मरान सैन फिक्र फारूक अज़मत चश्मो ओश अनम गुलाम तुल सैद वो बैतुल मालस
أتمنى بني الغلام أسأينا الغلام ألا يقعد ويتوقنا من شان البيت أينا الغلام ألا يقعد ويتوقنا من شان البيت और वो तुझ भला वापस में हजरत शुगा जान शान पर अड़ बोई बस तुल जानी अड़ बोई पन्नन शान दन समोच नाराज अमीरुल मोमिनीन अगर मैं गुना पन्नन शान पर तुलख तिल तुली अड़ बोई वो तुझ वापस में हजरत ना बिच पानी से चांद नज़दीक कर खामोशी फरमान अमीरुल मोमिनीन तुझे बोई ये तमन पन्नन शान पर ये कुरन ख्याल कुछ वक्त कमी ये कुरन ख्याल कुछ वक्त हुक्मरान नाना अमीरुल मोमिनीन चुतरा शान पर पन्ना अड़ बोई दीवार नाम निमन माजिश मोजीरट अड़ बोई नखतनस क्या तामदनस फरमान अनपत तुझे माजिद लाजम सच बनाऊने अपन बास औकात उस बसंतान चद दान चद ये मोजस अकानस अमन भोगदिन अमीरुल मोमिनीन उस बेमन जानोई मुबारक कर दमन मोजीद सुरो साइडस आती बने फारूकी ज़फर ये दान बने अमीरुल मोमिनीन दमन फारूकी ज़म जुदान स्पोक दीवान ऐ अमीर भला गयत आजिज़ी ये कहते हैं ती आजिज़ी तो मुनीद ज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐ अमीर ये ندامت أي أمير يكدنا يتاريخ تقولنا شنا تاريخ ورحمة رسولك خدايا أمير المؤمنين دبر باس عوصوص زانوي مبارك بالوزدان أصفاق ديوان أسلم شوشنا من غلام قانون تقول يميز كيا قوم ينس أمير المؤمنين حتى سوش مقلاي بنايت ماش عندك من أولادم سجل وطز فاروقي زمدنا موجي وانجربك جرب فاروقي زمس موج بطلوا بس أي جوانو بكد برجس أگر نتصديار من بجمران فاكري بكد بغادا نجيب نبي باكر نوركي فاروقي زمس موجش موش أمس قطبر خلان دقن موجي يمس أمير المؤمنين اسمه تلك سمالان شخ سو أمير يقول يهي ابتل بنجز روي اسفرد تود ابتل بنجز روي اسنقاب تود ماجد سلكراك نير تبنس أي أمير نجمع فيه سني أمير المؤمنين بعدكس حقنا تدياخ من بجمران فاكر واجي يمدنا دعواجي كتك رسول خدايا بركن بما يميل سجاي يموت خاطر تيك نبي باكر وني صلى الله عليه وسلم سجوب جنتي إنسان تي حضور الفرماني يجو شهيد إنسان تي حضور السلام الفرماني اگر نبت كان نبي عاشر ساي سفاروك يزم سجالي وطولا من أدام ناجل جنة بس ناراز بطل محمد رسول الله اگر اسكن جوانا كامل يمدورات ناراز کرن رسول خدايا يمت ناراز کرن يمت ناراز کرن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو دمن ہتا نمازن کرو رش حفاظت کرو نمازن آنا من محبوب امس کیا گچ دمن قرۃ العین فی الصلاۃ اے وقت کی جوانا حضور فرمو یہ ناز نماز پارا شان نماز سجاوا کے آرام نبی سن چشم شان نماز
Ilyas benemiz rozak, İlyas salam çok masjid olmuş. İlyas salam çok yetçekkenin çeyavaz geten. Hayya ala salam, hayya ala falah. Evana cana kamiyabi kun. वरना चाहिए दुकानस बड़ी कामयाबी वरना चाहिए मार्केटन मज़ी कामयाबी अगर कामयाबी चाहिए सचे अल्लाह ताला सिंदर बाची दबनिया अयुहल इंसानो मा करक बिरब्बिकल करीम ऐ इंसाना मन ताज़के रुको सकन दूरो मुखम्यानी इबादत कर याद दूरो नफ्स याद दूरो शैतान अल्लाह ताला वनन ईमान वालो नुदखलो ये दाखिल गचुको खलास मन से ये दाखिल गचुको मस खुदाई कितबो من في السلم كافة أيدي كيس مكمل نماز پڑھنی ہے اس مشیبہ یہ تو ایشان عبادت حضور علیہ السلام فرمو اگر ہمسائے ایس کری کیا ہے ہمسائے اس نماز پاک انسون گزار اگر میں ہمسائے نماز پاک میں ہمسائے نہیں अगर मुशक नबर द्रा ये मुशक वो तो मैंने मिसाल हमारे किस तैयार के ये मैं आज माज़स क्या ये मुशक होज़र अन मुशक है हमसा ये मन में गुजार जो तेरे क्या करो या रसूल अल्लाह तो बुन तेरे में आने सुभान अल्लाह तेरे में आने अगर वहाँ उन्नत तेलबाने से सरास करते सॉरी अगर वहाँ उन्नत तेलबाने से सरास करते सॉरी तेलबाने शाम स्नाइटर ज़िबर यमसूजी मन गरीब यमसाहे इतने स्टालस कैसे मानस जो हमसाई करम खानदर हमसाई कोर चेती यमस कोरी मोइलिश 5 कोरी ومش أكل يمش بانت ومش أكل ونكر بني كوي تبعي خانة ومن بانت لوگ واحد لوگنا تمو بانت مز اگر کوئی سوسايد کو تمو بانت مز اگر کوئی زہر کھو تمو بانت مز اگر کوئی پنن پان مور زمدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل امین آو ام کرنم ہمسائن ہی تیری بیان سبحان اللہ کمن ہمسائن حضور فرمو تو بنید کرن ہمسائن تیری بیان تو میں دو من قسم اللہ تعالی حکم نازل کرو پنی وراثت مزدلیو حص سدیو پنی ہمسا سبحان اللہ یہ کر جبریل تیری قبل مگر کہ جو ہمسائن تو پنس ہمسائن سن خیال او جو ہمسائن مول بیمار یلسو انتقال تکرام ہمسائن چون دبانی مسکوت کالوت بیمار مسکوتا کالوت بیمار همسایه شن همسایه سنز خبر ये युगसा दीन दही गई युगसा इस्लाम को आज दबन प्रेरणे दिल में न प्रेरणा चलती ना इस्तेवार तिमज़स गणन ना इस्तेवार तिमज़स तिमा नम्यानी बाबा सिकाज वो सुपन इस्तेवार तिमा तो उन मौलवी सबना फरमो उन हमसाई सुन हक छू खतरनाक ऐसे दबन अगर त्यावार दिमो खबर मिस हमसाई इसना का चिकिया हश पता
वरी मोज दाल रनन दाल गई पता दाल अगर 4-5 आसन माज दपन मोजी ये दाल क्या तीस बड़िस दगलिस मन दपन खबर नम हमसाय माइन शाम दाल खुद को सुबह चार की खुद कैसे मिलता खुद को सुबह तुम्हारा कशीरा कर दिवाई ये दिनारून नद जवाना हमसाय सूत महा क्या चाव दिलस्मन नफरत ये क्या चाय दिलस्मन अदावत ये क्या चाय फर्ज दिलस्मन सुकत रूप सुनाई तो मोहब्बत मन प्राण गुजर इन दपा ये तूफान नाइस वुचमुत प्राण निशेन इन दपा आज तूफान वोचमुत बाबा वंस क्या जवानस 50 वरी 30 वरी 20 वरी वनस बुजुर्ग बिहित बस प्रेन बुजुर्ग इन 70 वरी 60 वरी इन प्राणो मज नयो मज प्राण नयन हिंद वंस 50 30 नयो मज वुचान बड़ नयो मज वुचान बुजुर्ग का इन लगते मस सफेद गो दलील क्या कहे वजह क्या हो माय मोहब्बत को खत्म फुर्सत छन में हमसायस निश गना नमाजी छन इबादत बेन ईद द प्यारा बेन ईद द प्यारा कत चीज बोय वात बेन माल तो कोरमत इंतकाल बेन माज तो कोरमत इंतकाल यम ना अमिस नजर गाहे बगाहे जवान खबर कूर छा ठीक ये कूर तक मालिन गरस मत मोल तो मगर यहाँ माल तो माज क्या तो त्रो मालिन बेनी से क्या बोल नास मज बराबर बेनी प्यारान इस दो दरवाज़ पर खड़ा आसन ये सारनी बोई वातन खबर की है बेनी प्यारा पन्ने बोइस शाम चुका था आफ्ताब चलोसा ये बेनी शादर अच्छा बोई गरज मंच कलबन कुंत्रा जिसमतान दिवा how you boy when this hit रिश्ता मंगले गानो यादो रिश्ता मंगले रिश्ता छे boy narud boy su nechu narud boy su mor narud nechu su na mali kya gay Kuspio yatsaniz muhabbatas soğur mazba Kusuşyadana saniz muhabbatas darar bitin Kyogo sanin cavanın Zamol dabar panin neçül gomro Kalam kardam yasın Paçusi mol yoray kalam Karan lekin neçuşuz kalam Paçusi mol yoray kalam Karan men kobra Neça galti kamuzne me jumabi Magar nasib karta ka Nache manish bhagnas Gar jawan chuna ye sochne khatr tayar Jawan chuda bano zaya pane yud bod Zaya bano pane professor engineer Amak kyo myanyo bayo Amak kyo myanyo rafiqo Amak kyo myanyo jawano islam redo Malis maj kaybo khidmat kharredo malis maj Tab mayan ma kay kalti minumtan Myati zibay Burbada geçim jawano Agar namol rezi aisa burbada geçim Yuka kar sana Yuka rozgar sana
Tabaci de bărbănate mai rosca, itis calas nu mol răzas, itis calas nu mol răzas, și cociolet să măgeas. ربيت بر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا أي إيمانا والو قسم داخل الإسلام اسمه قرآن من ولا أفتما كرمالس أفتما كرما جميع جمانا تجنا أفكر نسجاز تجنا أفكر نسجاز Artık imyani yarızan çuta bana malis keliz yazar olmut. Bana çukalı baga trasanan, kala çupan baga sudanan. Zamta malis myani bana, talarak ya koy keliz yazar myani tarafı. Tana olsun saanan azar çeynil vey. Çugesna emyani yasun, zan çuta malis idyanı tutmut. Tanosu molu idyan divan, azrın camalis baboran ya koynan tarf idyan. Rahta masih cemalisun zarur. मगर यहाँ जब मान लोग जियानु उनको तो योरे वाला नहीं बाबा रट्सा इनको म्यान तरफ क्या औलाद ये औलाद और है विषय बड़े बाप क्या चीज में इसने चीज ये जब खबर एमिस आशा चांदा ये था यार बड़े एमिस चांदा नगर रात ये था नगर साहब चांदा पति में इस ने ट्विस्ट हाथ रखे से रोजी म्यानी घरवाल की भी रोजी इज्जत तिलकार ताकि ये गस्ती से हकारत चो नजरों उछे ताकि ये गस्ती से बुरे नजरों उछे बाबाला नमके रगस पासा अलग दिचेने मिस्पन्निस मोइलिस खंदार निमराय दिचेनस तबेनस रसा युद्धम चदस अजन ये वाइती पता अगर म्यानन बचन के रखे हाथ देख क्या चुनता हुआ ये चीज़ कैसे ये कारण मुझे मुश्किल ये चीज़ पता मुझे चंदस माल ये कैसे हम सिंह कमी मने मुझे जोरी है तो चंदस माल हाँ मने बाबस जोरी है तो नोश चंदस ये तो करुण चंग सी ये चीज़ सलाम सब वही नहीं गवार पकड़ा रखस 5-7 दिन हमारे इस बाबा समाज दफा मौली सबब ऐसा के परेशान उस परेशानी हम सबब छु मोल मोल नाराज दफा उस मौली समाज की खतर तो हस्मत 5 लड़के दुआ क्या क्या दुआ कहें दे बाप मौली समाज की बापत कर 5 लड़के तो हस्मत दुआ फरमावा तुम्हें जिस रिस्क का शब्द बरकती का सांसा कभी नहीं होगी मगर ये लोग से नमाज़ इंसान पर तो दुआ क्या करते हैं? ये लोग से मशीद एक साथ दुआ क्या करें? तभी मैंने कहता रहमत आलमीन सूरज क़ुरबान रहमत आलमीन सूरज Shafii
ईमान अनन वालो गसु दाखिल कर इस्लाम में दाखिल मुकम्मल गजब से बना नुमाइश माजू ना फरमा इस्लाम में मुकम्मल दाखिल गजब से चाटा खिल रिश्ता इस्लाम में दाखिल मुकम्मल गजब से करक पन्ने हमसायन सीधो शर्त इस्लाम में दाखिल अशकुर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बोस नमाज पढ़ा तो कमाल की फरमाया क्या दो साहल नमाज माना साहल जस नमाज इनमें रुकाई इन्नस सलात तनहा अनिल फहशाई सत कुछ बारह दीवान बेहयाई गई आम मैं तो कैसे ना ये नमाज को जवानों तो आंधिया थी सुबह शुबशी जासू इमाम सब चुकावा नबरदास बदास वो नबरास तन अलावा सन अगर बाकी जवान को दे कि मन छनाई मशीन मुझे आलो बोला अस्सलातु खैरु ए निंद्र खता सचे बेहतर नमाज कि मन बोले ये आलो साकान तो गो अगर कुछ का बात बजे ना बात तो कुछ आप थमा चल मोथन कुछ तो बन जाए वो पाक मतलब आत्मन अलमदारन तो बन स्नान करान पाक शुद्ध सब स्नान करान पाक शुद्ध सब तेरे चन गाड़ तो वदुर सा आब मजे खसे स्नान करने से कि इंसान ऐसा सोरे पाक सबदा तेरे क्या कहेगा बस तेरे क्या कर तो कद अफलह मन तज़क्का अल्लाह ताला ने फरमो कद अफलह ये कामयाब हसा चितवन ये मोपन ज़ाहिर के पाक को ये मोपन वजूद पाक को साहब ने सिद्ध करो ये शंको से करो तेरे कम से ये करो न जिक्र इलाही से कम से करो जिक्र इलाही अल्लाह ये अल्लाह ताला से जिक्र से पाक करो कनाई से जिक्र कर कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ऐ ईमान अनर वालो करो जिक्र खुदा से बस कनाई तो जिक्रन कसीरा कसरत क्या अद नमाज पर वल और रात जब कर बेती एमिस करो चास इसलिए इन खतर शुजरूरी हना थोड़ा स्टडी करें इन्हीं किताब हैं पान रोज से अनपढ़ दोहै पान पढ़नो कराना वराना मगर वनोस पढ़न फ्यूचर सुकुस को पाने बच यमन बचत दिमाग तो की किताब या चुनाव अरबाईन अतारी ये सच्ची हदीस मानकर सच्ची हदीस ज़बानी याद कर नारी जहन्नम नार ज़ालस ने सच्ची हदीस में क्या के नारी जहन्नम नार ज़ालस ने इसलिए मौलाना मोहम्मद यूसुफ बाबा सगर यह सच्ची हदीस मुबारक मतन हेत सनद हेत तर्जम हेत ये चेनिस बचस मतन हेत यानी इबारत हेत सनद हेत तर्जम हेत हदीस याद गसन वन अनफर सरमाई का चल इसलिए किताब हदीस दुख दर्द और बीमारियों का इलाज 73 बीमारियों का इलाज शिफा कुरान के आयतन में क्या मोमिना बच्चा सही मोमिनी अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 बीमार यह शुगर आलशाम बीमारी कंट्रोल छुन गसान कई क्या ये किस किताब यह इलाज इस्तेमाल कर हैं इस्तेमाल कर शिफा के हार्ट चु तकलीफ यथ मज इलाज कलस चु दूर
अलाज यतमन कर्जस अदा गसान कह अलाज यतमन बचे बना यतमन तरीक यह कर इस्तेमाल परवरदिगार कर तो खाना आबाद मदीने पोश जनाब अब्दुल रशीद सादिक साहब लिखमस किताब नात किताब यह थो पन्न गरन अंदर ये दरूदस मज नात पढ़ने तम सारी नात अथ मज इंशाअल्लाह अब्दुल रशीद सादिक साहब कर मरतब परवरदिगार कर तो खाना आबाद यह सैयद मोहम्मद आसिफ शेख वलद गुलाम नबी शेख अमिस किडनी प्रॉब्लम परवरदिगार कर शिफाई अमिस रका वारिया लगा अमिस खुद इलाज कर पन्नस बचस अमिस कर भरपूर ताउन भरपूर मदद अगर तुमो रपो 10 सु जान बचे सह बोड़ सरमाय यह पोस दी पगह हिसाब से दी पगह खैर दारेनस में जजाए खैर इंशाअल्लाह आखिरतस मज दी जजाए खैर से यह पोस युस खर्च आमुत कर अजराए ज़ात ज़ुल जलाल हजरत मदद इंशाअल्लाह भरपूर ताउन करजोस भरपूर मदद करजोस बे आल जम्मू कश्मीर तहरीक सौतुल औलिया जाय जाय विकन काम करन विकन मेन अजीज मेन मोहतरम हालांकि यमन पन बिजनेस चलान ट्रैवल एंड ट्रैवल पन बिजनेस विकन करान लेकिन सो बिजनेस एक तरफ त्रित इदार सैन वाबस्तगी तन मन धन दिन खतर तैयार दपन रज़ाए मौला तो रज़ाए रसूल खुदा सल्लम यह काम करान परवरदिगार आलमीन तरीन यमन बसियत सलामत रब कायनात कर इहदन कारोबारन ते बरकत इहद तस्रातस ते कर बरकत परवरदिगार थे जमातस ते बसियत सलामत यमो में जिम्मेदारी तौदा करने इहद खान कर आबाद तो बेचस हाल हाली आल जम्मू कश्मीर तहरीक सौतुल औलिया अकिस तालिब इल्म सुन इंतकाल गोमुत यम सु नाव मरहूम निसार अहमद वगैस इहदी नीत पर के कलिमात जब अल्लाह ताला कर तो हंस कबर पर नो सही पे अफजल जिक्र ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा आजाद कर जा अगर आजाद चु कब्री मनाजिल कर जा सहरदास तरक्की दर्जात कर जा सदा कब्री सख्ती निज़ी जस नजा खुदाया करवट कर जा जन्नत अदा अंजल नवाही कर दे सब्र कर नुक्तौफीक खुदाया तिमन कर सब्र जमील अदा खुदाया इक़दार करना दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अदा खुदाया अंज समीर अस्कर पर हिफाज़ अंज सदर मुहतरमस पर हिफाज़ अंज कारकुनन पर हिफाज़ अंज रुफ़ाकान पर हिफाज़ यह जमात पर हिफाज़ ये मोयत महफिल बोल बोरी खान कर आबा इन कर आबा सल्लल्लाहु अलैहि रसूल
اسمع بأمان من شفا إيمان لا يرمي جميع ما في السجود خدايا اگر تمام مسكان بأمان تمن شفا تمن کر شفا کامل تمن کر شفا عاجل سنس نارست کرو أصحاب أمنك بها تلميذ بإيمان خدايا يمين بايش تموج رامت خدايا يجي خدمة اسمه منكر خدايا أنا خدمة كارك خدايا أنا مالك كرنا يوم كر برنو يمن كر جنة مولاي تشينين أجل أليز البرادر رامت تهان كر برنو أنا قبل سعد قدر دعا نال رباد نسكر سهد كاملا نسكر سهد عاجلا من جوانا كربان هفا من جوانا كربان هفا استو بسيط سلام استو در يمش مول مول كذرو من خلايا تمن كرنا بفرا يمن كبر كربرنو يمن كر جنة يمن اسم مول نام تمن كرنا بفرا يمن سد يمن سلام مول استوى سلام يمن كربان رفا نختل لي زبايما جري تقدر زبان الله يكرم واسم لا اله صلى الله عليه وسلم.